Naanay batang kuan o. Kabungingi. Hi. Hi. Hello inside. Ginoo ko sisit. Ah, bagong ligo yan. Wow, bagong ligo ka, insan. Chicken na ang wow. Ibigay kay sisit ang isa. Oh, share. Aman mo. Ah, bagong ligo oh. Sana all man kasi insan. Asa mo magbanig mo diri lang ta. Diri lang sisit. Ala na ay wanted to ghost. Na ghost dito. Na ghost. Na. No, na ghost. Patay na ghost. Adra. Diri lang ang truck oh. Mag-truck mo diri oh. No, pig. Pig, pap. Ay. Tatagan siyang ulo. Hi. Asa mo? Ah, layuan po ninyo dalaan oy. Diri lang. Abog na. Agoy noy. Aray, ghost diha, sisit. Dog. Ali. Diri ra. Oh my God, there's a ghost. Zik, Hala na ay ghost dira. come here. Come here, Zik. Dog. Hey, dog. Zik, come here. Dari ra ka dali. Adra. Sunod-sunod ang peg. Lord, a pig. Ali. Daddy. Baro toys inside. Nagkabungingi ito siyang dala. Baro toys. Baro. Hiram, Zik. Chicken. Lagi bitik-bitik. Help. So, hiram. Ah, no. Oh, no. Hiram. Sisit pa, panangit sisit dili diretso bunlot ay lain man kag taras. Okay. Mamunlot man kadayon panangit sa. Ah, wala pa kayo. Hoy! Ina insan hiram ko. Hiram inside. Ina hiram. Ay, balangkat intaon mara na ginaron. Tampak ko nila dahil nagbirahan na yun si... Wait lang set, wa pa gani ka panukat si insan. Ano, hiram. Unya na agoy wata. Wa aday mat ko ana na ron day maikat taman ron aday. Wait. Oh no. Oh. It's mine manggod set bahula masa si. Hiram. Hoy, dili ko na imo nyor. Nyor. Oh, don't cry for me, Argentina.